अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं शराफत अली मून। आपने देखा होगा कि जब कोई भी SHO किसी थाने में आता है तो उसको फूलों के हार पहना जाते हैं, वेलकम किया जाता है, बुके दिए जाते हैं। लेकिन आपने ये बहुत कम देखा होगा कि वेलकम बैक, यानी कि एक SHO वापस जा रहा है, अपनी उसकी पोस्टिंग कहीं और होगी है तो अहले इलाका जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो उनको फूलों के हार पहना रहे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से उनका वेलकम बैक कर रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेरे साथ मौजूद हैं और जो SHO साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे ड्यूटी की है। सबसे पहले मैं SHO साहब से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप यहाँ से जा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं जब यहाँ आया था आज से तकरीबन कोई 4.5 माह पहले, तो यकीन माने ये जो खुडियाँ थाना है इसके बारे में मशहूर है कि ये बड़ा अजीब किस्म का कस्बा है, शहर है। यहाँ के लोग और उनकी तबीयत और उनके जो मिजाज हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। यहाँ पे टाइम गुजारना और टाइम स्पेंड करना, ड्यूटी करना बड़ा टफ़ है। लेकिन मैं पाक परवरदिगार का लाख लाख करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इतनी इज़्ज़त मुझे आज तक किसी कस्बे से, किसी थाने से अलविदा होते हुए नहीं मिली जितनी मुझे खुडियाँ वालों ने दी है। उसमें सबसे अहम जो किरदार है हमारे बुज़ुर्ग चेयरमैन साहब चौधरी इब्राहिम साहब, उनके साथ जो बाबा अब्दुर्रहमान शाह साहब हैं, जो तारक साहब हैं, जो महमूद कैसर साहब हैं। अब मैं नाम लेता जाऊंगा तो मेरा ख़्याल है कि गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नाम ख़त्म नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के ताउन से जो जराइम की शरह थी वो बहुत हद तक मैं कंट्रोल करने में कामयाब हो गया हूँ। और मेरा ख़्याल है कि कोई भी SHO है वो सोसाइटी के ताउन के बग़ैर कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही हमारे अफसरान बाला की भी नसीहत होती है और हदायत होती हैं कि अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी इसी तरह खिदमत सर अंजाम देंगे। यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन हैं हमारे खुडियाँ के वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने ये एक नई तारीख रकम कर रहे हैं कि जाते हुए SHO को आप कितने अच्छे अंदाज से फेयरवेल उनका कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि इनकी जो खिदमात हैं इलाके के लिए, आप जो 4-5 माह यहाँ पे रहे हैं वो किस तरह से? अभी ये नहीं कहना कि साथ खड़े में तारीफ़ नहीं करनी, वो बात करें जो हकीकत है। बहुत अच्छी कारकर्दगी इन्होंने अदा की हुई है। ठीक है, आप मुतमईन हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। यहाँ पे एक बड़े अच्छे ब्रांड के प्रिंसिपल मौजूद हैं इंस्टीट्यूशन के, जो कि एजुकेशन से वाबस्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे बात करता हूँ कि खुडियाँ में जब से बुखारी साहब आए हैं और इन्होंने पहली दफ़ा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक प्रोग्राम मुनक़द करवाया। इस चीज़ पे लेक्चर्स भी दिए कि मुंशियात और ये जो दूसरे गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने इनको बुलाया था, ये खुद आए थे आपके पास? नहीं, ये इनकी खुद की थी। इन्होंने कहा था कि हमने ना जितने भी इदारे हैं और हमारी यूथ और जो स्टूडेंट्स यंग हैं इनको हमने ये मैसेज पहुंचाना है। ज़बरदस्त, ये बड़ी इनकी अच्छी कारकर्दगी है। यहाँ पे हमारे साथ मियाँ फ़र्क जावेद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह के साथ सब खैरियत है। आज आपको पहली दफ़ा इस रूप में देख रहे हैं, कैसा फील कर? हाँ नहीं अच्छा फील कर रहे हैं। बाज़ बुखारी साहब को हमारे कस्बे को भी ज़रूरत थी, मगर ये इंतज़ामिया का मामला आया था, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। जिस तरह इन्होंने नौजवान नस्ल को या मंशियात फरोशों को किला कमा किया है, हम तो मुतमईन थे। हमारा तो 6-6 माह हमारा शहर ऐसा है, कई लोग तो सारी ज़िंदगी थाने की दीवार क्रॉस नहीं करते। वो चंद एक आदमी होते हैं जो शहर पसंद होते हैं, जो जराइम के किस्म के ज़हन रहते हैं, उनका इन्होंने किला कमा किया था। वो हम सारा शहर ही मुतमईन था। वो बुहारी साहब को हमारी तो दुआ है जी, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, वो दोबारा फिर ये इस थाने में आए। इनकी बुखारी साहब की सबसे अच्छी जो आदत है ये है वो कि रात गए तक खुद ड्यूटी करते रहे हैं और इनके डर से चोर डकैत और जो स्मगलर हैं, मुंशियात फरोश थे, वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। ठीक है, काफ़ी हद तक इन्होंने चोरियों और डकैतियों पर और स्मगलरों पर कंट्रोल किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपके पास ना इलाके की, चूँकि आप एक सियासी शख्सियत भी हैं तो लोगों के बड़े काम होते हैं, जी जी।
تو اس حوالے سے نا ایک بڑی سفارش ہوتی ہے کہ جو بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ آلریڈی ڈکیٹ یا چور کچھ بھی ہے، تو اس معاملے میں ان کی کیا آپ کے ساتھ معاونت تھی؟ کیا یہ اس کو آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے تھے یا اس کے خلاف ایکشن ہوتا؟ نہیں جی نہیں، ہمارا تو لیڈر بھی یہ نہیں مانتا. یہ تو ایس ایچ او ہیں، انہوں نے جتنی ایفرٹ کی ہے اور یہ علاقے میں جو کرائم پہ کنٹرول کیا ہے، تو پہلے اس سے ایس ایچ او آتے رہے کرتے رہے، مگر شاہ صاحب نے تو اخیر کر دی ہے. ہم ان سے اتنا مطمئن ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ کرائم اور ڈاکوؤں کو تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے بالکل بھی. اگر کوئی بھی کہتا، ہمارا لیڈر تو کہتا ہے جو چور ڈاکو، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. ان کا پارٹی اور گروپ سے کوئی آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل 100% مطمئن ہے. ابھی پاس کھڑے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں یا ویسے؟ نہیں پاس کھڑے، ہماری ان سے رشتہ داری نہیں ہے. یہ اچھے ہیں تو اچھا کہہ رہے ہیں نا. اچھا اسحاق صاحب کتنے مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ شاہ صاحب سے ہم بہت مطمئن ہیں. صاحب سے جب آئے ہیں، صاحب نے جب ایڈ چلائی تھی نا، جو رات کو 8 بجے کے بعد کمپین چلی تھی، اس کے بعد جو وارداتوں کو ڈکیتوں کنٹرول ہوا ہے، منشیات پہ کنٹرول ہوا ہے، وہ تو اب شہر میں امن ہو گیا تھا. اب جب امن آپ ہوا مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ یہ آئیں واپس یا نہیں؟ انشاءاللہ آئیں گے، دوبارہ ضرور آئیں گے. اب جب امن ہوا ہے نا تو تبادلہ ہو گیا. یہ کوئی نوکری کا حصہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ تقریباً ہم 100% مطمئن کی کارکردگی سے. کچھ شاہ صاحب بخاری صاحب نے جو اپنا انیشیٹو لیا ہے منشیات کے خلاف، اس کے بارے میں اسکول کالجوں میں جا کے انہوں نے جو منشیات کے خلاف بھرپور کیمپین چلائی، اس کا رزلٹ بہت زیادہ زبردست نکلا ہے. اور علاقے بھر میں جو انہوں نے لوگوں سے ڈور ٹو ڈور جا کے میٹنگیں کی، اس کی وجہ سے جرائم پہ بھی کنٹرول ہوا ہے. اور اس کا مین سہرا، سب سے سہرا ہمارے لیڈران جناب بابا ملک رشید خان صاحب اور ملک محمد احمد خان صاحب، جنہوں نے بخاری صاحب کو، ایس ایچ او صاحب کو فری ہینڈ دیا کہ وہ اپنے انصاف کے تقاضے پورے کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک صاحبان کی ٹیم جو ان کے ساتھ بخاری صاحب کے ساتھ بخاری صاحب کو کامیاب کرنے میں پوری ٹیم کا ہاتھ ہے. اسی طرح ان کے آنے سے نا وہ موٹر سائیکل گشت وہ بڑی چل رہی ہے شہر میں، دیکھی جا سکتی ہے، اس کا کوئی بھی امپیکٹ ہے؟ نہیں، وہ بہت زبردست ہے. اس کی وجہ سے کہ جرائم میں اسٹریٹ کرائم، چونکہ تاجر ہیں تو آپ کو بڑی وہ اسٹریٹ کرائم، موٹر سائیکل چوری، دکانوں کے تالے توڑنے، نقب زنی، اس پہ بہت زیادہ کنٹرول ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بخاری صاحب کی ایفرٹس ہیں کہ پہلے یہاں پر موٹر سائیکل پہ کبھی گشت نہیں ہوا تھا شہر میں. اب اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیم اس طرح رہے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ تاجر برادری بھی ان سے مطمئن ہے. جی الحمدللہ. جی ہاں جی بالکل. تو آپ نے یہ معززین علاقہ تھے جس میں سیاسی شخصیات بھی تھی، سماجی شخصیات بھی تھی، اور ان کے اندر وہ تمام اداروں کے پرنسپلز بھی تھے، اور انہوں نے جا کے جگہ جگہ جا کے انہوں نے اداروں کے اندر یہ بتایا کہ میرا یہ فرض ہے. نہ کہ خود لوگوں نے بلایا بلکہ انہوں نے خود جا کے بتایا کہ یہاں پہ میرا فرض ہے کہ اس چیز کو، منشیات کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. معاشرے کی جو برائیاں ہیں بچے تک انہوں نے اپنا میسیج دیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے آنے والے ایس ایچ او ہیں وہ بھی اسی اسٹریٹجی کو اپنائیں اور شہر کے امن و امان اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں.